أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أما بعد أنكلنا تغني ستي على فكان كسر بشيطان تورما وكوفي أما ستي على توي آدم نبى لبا وكوفي أمي صلي محمد مصطفى كانوا كيشين نما باكلا فوجدي أكا كبلا جنين فوني السلام فولي بادي نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على تنو أمي سينغ على تنو على بركة. yaringa donga kuma kono aya doga fo dinga na ka gribde mangando no de Sheikh Sherif Abdul Aziz Aidara ka bo Malila Bamako commune 3 same ola ambe foli belebele bata ka nyeshi nga video ere fle bagaw ma ani munu kele no ka o abonné nga page o sanfa no nga video partager no ba commenter ya rabbi ala kanu sarani here ala ka hamina ko no ala ka lanyuno sabati ala ka nyini fion bela jerenge sorofe ala ko ke ala ere kala ya ko sal qur'an bunya ko sol ala rasulullah. Alhamdulillah bi an bokun te dore foye bamanan ba fuka zanana ko matlo somene ko yusubai don ba belebele bombi nale na be fama ko mauludu kele sele so furukuna maraba yasa don to sa mauludu e don ba de do min be gne kono ni do min na dogolen te fio wallahi wa o mauludu don belebele ba do wa do min kono ni islam nyuma mumini nyuma nati tema a usika domi do barkale do wa domi do jabi dondo bo domi do hamin gelaw yira ala la dondo don ula komi obeba donga obeba do chugomina ka koro o kele do ina fo chugodi sanwosa ambe qur'ane kalamba organiser ka be adoma ambe mauludu do ke ka be le 29 de ma ni kalo le 29 ambe kalo na no le 29 octobre ambe do ke ka be le 29 octobre de ma donc a totura banko kele ani nyewawa donc ni mogo ba fe itoko ka do adwawula donc iba nwele ibi toko di ki ba toko di o de matere ire seko mana ke mi ala ko de do niye milliard do ala kula a beni qur'ane cha dona donkola niye drome do ala kula wallahi adona donkola donc ire seko mana ke mi ibo chi ni maamunu be jamanaw kan munu farafina jamanaw kan ni Orange Money be munu fe numéro mi ni mina di o ma numéro bi Orange Money kan direct ne Aziz Aidara ka numéro de mo flata tan kelen ne be nga numéro beta wa o numéro kelen ne be WhatsApp fanaka o numéro jumay o de 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17. Doni mogo mbi fe itoko ka douala donc an la beneno bela jele ka bela jele to sebe nga nyina ala barka la beba do ambe mogo nomburu minta o de la ngo matlo somene subagayi ambe mogo keme saba ani matani saba leta sango santi temoka otuma debi bi video ile ka ba kana asumare bi to di ki ba to di seko manake mi ba chi est-ce que afam donc mbi fe ka mi fo ni yoroina mogo chama de bi jien kono mauludu do winti tema munu ka ba don parce que nyobi nyobugu takande bala ambe mu ke odo ala slobana no ya sorambi ko were ke mauludu do win kono no de bi ka mogo ka do wu jabi ala ko chienga boy afamuna mogo hakemi an wele mogo hakemi ni wele o ko Aziz Aidara an mogo mana tokodo ni mauludu do wina o be ka do be jabi do tellement que a konna filier mogo soro do ko ma ko tuma ko femere de ne bolo ne be min batoa ka fara ala kanwa ko tuma ko ne be femere de bato ka fara ala kanwa ko do tuma kasola ay do wuke ulu blala muso do tumbe san joli unu cheti be kele doro ay do wuke ulu no chebena muso joli bi ni ukoku bu furusa ka bu chekuna na do wuke nulu ka furusa ko bana mogo joli bi munu papier ko tumbula na do wuke ulu ni ala sona nulu e papier soro mogo joli de bi munu tuma fe ko ka mogo blaka ta jamana ko fe papier ko seru ka war bedun ka ba ni salo mauludu do nulu to kala ulu ka do ulu ka papier ko nyere bora nulu tara ma joli de bi France Amerique Italie Allemagne nu ka barako desera ka nyerebo na ni mauludu do kelenke uye ni ala ulu ka barako noya do bi furula samburu ulu ma se ka desoro ay ni do ke ulu billahi ala ide noya ulu banabato joli bi nu be shidlanka nu be bana dlanka si sanu papa
u ye ko sugu bɛɛ kɛ tubabuw y'u ta kɛ chinois y'u ta kɛ dɔw ko kɔrɔtɛ ni dabali don u ye ko bɛɛ kɛ Sanaba Pa mais a ye nin duwawu kɛ olu ye Ala barika la olu ka duwawu kɛ olu ka banaw banna u n'a ɲɔgɔnnasi caman caman dɔw den ka den sɔrɔ san 6 san 7 den dɛsɛra ka tagama Ala barika la an ye duwawu kɛ olu ka denko olu denw sera ka tagama u n'a ɲɔgɔnnasi caman 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 mɔgɔ joli bɛ balɔntana dɔw bɛ yen k'olu bɛ se balɔntana k'u k'a sa mais u tɛ se ka bi don dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko n'olu donna terrain kɔnɔ dɔrɔn k'olu bɛ bana u an ye duwawu kɛ olu ye bi olu ye sanga sɔrɔ olu bɛ min kɛla anw ye gindo la o b'an ni Ala camancɛ la mɔgɔ joli de bɛ yen diplôme tun b'olu bolo u dɛsɛra ka baara sɔrɔ ka t'u ka diplôme déposer fan bɛɛ baara ma se ka sɔrɔ nka an ye mawuludu duwawu kɛ olu Ala barika la olu sera ka baara sɔrɔ mɔgɔ joli bɛ yen k'u bɛ luwanse la du ko hami de tun b'olu la u halala du si ça ne va pas n'a ma se ka ɲɛnabɔ n'a ye ni mawuludu duwawu k'olu ni Ala ye halala du nɔgɔya olu ye an balimakɛ dɔ bɛ yen ale ka misi 170 de delila ka tunu a bolo a ye ko sugu bɛɛ kɛ pour que ka se ka misi in ye fula dɔ don nka salon mawuludu duwawu ale ye tɔgɔ k'a la Ala barika la misi in yera f'u ye journal ni fɛnw bɔ a kan u n'a ɲɔgɔnnasi caman 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 donc n bɛ fɛ ka min fɔ aw bɛɛ ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ni y'aw Ala kana to na ɲinan mawuludu duwawu bɛ kɛ le 29 octobre 2020 donc n'i ye vidéo in lajɛ ka ban i b'i tɔgɔ di k'i ba tɔgɔ di i yɛrɛ seko mana kɛ min i b'a k'a la Ala ko de don dɔrɔmɛ ma dɔgɔ ba kelen ma ca salon an balimamuso dɔ sigilen don États-Unis walahi ale ye $1,000,000 de ci $1,000,000 a ko o don ko hami min tun bɛ ale la ale denw tɛ ka sɔn ka don ale ni dɔgɔ fɛ ale denw t'a bonya n'ale ye min fɔ denw ye u tɛ sɔn a ma denw b'u ta kɛ manamana ko dulɔ min kiriti karata denw yɛrɛ tɛ sɔn foyi foyi hali Ala ko u tɛ sɔn a ma ayi ko i tɛ se ka kuma ale denw fɛ ko denw bɛ wuli ka pɛrɛn kunna de i b'a fɔ ko ayi ko k'i t'u ba ye nka ale y'a k'a la ma kana lillahi kana lahu ale y'a kɛ Ala barika la bi a y'an fo a n'a denw nana ne yɛrɛ fo so kɔnɔ a ko depuis Ala k'a da ko mawuludu duwawu kama deli k'a ɲɔgɔn ye e ni Ala cɛ Ala ye sankolo ni dugukolo da cɛba min kama Ala ye diɲɛ ni lahara da cɛba min kama Ala sɔnna ka maaw to jahanama kɔnɔ cɛba min kama Ala sɔnna ka maaw to alijɛnɛ kɔnɔ cɛba min kama o ka nin donba bɛ tɛmɛ silamɛ ɲuman jumɛn na hakilima jumɛn na han donc n bɛ fɛ ka min fɔ ye n'a ye vidéo in lajɛ ka ban aw bɛ n wele n ka téléphone numéro la n y'a fɔ aw ye depuis kelen n ko n'i y'a mɛn ko bolituma dɔn o k'a sɔrɔ i sen ka di han bolituma dɔn ka fisa sen ka di ye dɛ k'a fɔ n bɛ se boli la i tɛ teliya i ka boli joona mais n'i ye vidéo in lajɛ k'i sigi k'a fɔ ko n bɛna miiri fɔlɔ ni jama dafara ka ban o ye sen bɔlen a la donc je vais m'exprimer un peu en français comme chaque année nous sommes là à organiser notre grande prière du Mawlud pour la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc chaque année on organise cette grande lecture de bénédiction. Donc les gens savent ça déjà. Donc ce que j'aimerais vous dire tout simplement, cette grande lecture sera faite le 29 octobre 2020. Donc nous invitons tout le monde qui veulent assister ou participer à cette grande lecture de bénédiction pour la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc vous êtes tous invités, mais cette année on a besoin de 313 personnes. Depuis que vous regardez la vidéo seulement, vous allez donner votre nom et le nom de votre maman plus votre contribution. Est-ce que vous avez compris? Donc sur mon numéro c'est 00223 après 77 90 17 17. 00223 après 77 90 17 17. Donc les gens qui veulent faire leur vœu, parce que dans le monde là, tout le monde a des soucis. Tout le monde a des soucis. Même si tu es milliardaire là, tu as des soucis que tu ne sois pas pauvre ou bien. Donc il faut mettre votre nom là-dedans. La seule chose qui ne peut pas laisser une personne là, ça c'est la prière. Il n'y a même pas de confusion entre les gens sur ça là. Donc si c'est le moment, il faut être là-dedans. Est-ce que vous avez compris? Tu connais aujourd'hui, mais tu ne connais pas demain. C'est ça que Dieu nous a dit. Le monde là, ce n'est rien. Le monde là va finir. Il faut te confier à Dieu et il faut aider. C'est-à-dire, il faut prier Dieu. Est-ce que vous avez compris? Les grands jours qui viennent là, il ne faut pas que ça passe comme ça sans que tu fasses rien quoi. Est-ce que vous avez compris? Donc ça c'est votre occasion. Les gens qui sont à l'extérieur, en Afrique, ainsi de suite, toute personne, si vous avez vu la vidéo, donc il faut partager. Donc même si tu partages ça dans tes grandes pages, que Dieu te donne le paradis, que Dieu te donne ce que tu veux. Toute personne qui partage ces vidéos là dans leur page. Donc j'aimerais que vous partagez ça partout.
Est-ce que vous avez compris? Donc, nous sommes le 29 octobre 2020. An bɛ Mawuludu kuranɛ kalan kɛ o la. Donc, bɛɛ lajɛlen invité len don. N'i b'i tɔgɔ di k'i ba tɔgɔ di, an mago bɛ mɔgɔ 313 de la. N'o dafara ka ban, an tɛ tɔgɔ sɛbɛn bilen. Parce que n'an ye don jan ta, n'i y'a ye an y'a to f'a surunyana tuma min, an b'a dɔn 313 bi a bɛ se ka na sɔrɔ. Mais n'an ye don jan ta tuma dɔ la, fo mɔgɔ dɔw bɛ kasi tuguni, o b'a sɔrɔ tɔgɔ dafara. Donc, n'i ye vidéo lajɛ ka ban, yan'a ka se o yɔrɔ ma, i b'i tɔgɔ di k'i ba tɔgɔ di, seko mana kɛ min y'a ci dɔrɔn. Est-ce que i y'a faamu? Donc, an b'a ɲini Ala fɛ. Ala de ye Wahidul Samadu ye. Ala de ye Zul Jalali wal Ikram ye. Ala de ye Yahuwa ye, ya man la huwa illa huwa. Ala de ye Hayyul Qayyum ye. Maa o maa k'a ka duwawu ti jaabi, k'a mɔgɔ ti dilan, Ala kana sɔn o k'i tɔgɔ don an ka nin duwawu in na. Ala mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'o ka duwawu bɛ jaabi, Ala sɔn n'o y'an ka video lajɛ ka ban, n'a ye duwawu k'a ye, n'a ye duwawu k'a ye ni duwawu bɛ jaabi, n'a y'an ka video ye ka ban dɔrɔn, baasi foyi t'a la, k'a tɔgɔ di, a k'a ba tɔgɔ di, a seko mana kɛ min ye a k'o k'a la. Mawuludu de don, Ala ka donba de don, sankolo ni dugukolo dara cɛba min kɔsɔn, o de don, o ka donba de don. Donc ne bolo nin don ma kan ka tɛmɛ mɔgɔ si la. Chrétien joli joli bɛ yen n'u bɛ ne wele, a bɛɛ ni kuranɛ cɛ k'o tɔgɔ di k'an ka duwawu k'u ye. Mɔgɔ m'o yɔrɔ faamuya o. N'i taara dɔgɔtɔrɔso la sisan, n'i kɛra chrétien ye, i bɛ taa silamɛ dɔ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la, silamɛ bɛ chrétien furakɛ. Wa chrétien bɛ silamɛya furakɛ, wa bénédiction o de duwawu ye o de ye. M'a dɔn n'a ye faamu. Ala k'an bɛɛ bɛ sababa ma, Ala ka tiɲɛ dɛmɛ, Ala ka haminako nɔgɔya, Ala ka tiɲɛ kɔrɔta, Ala k'o kɛ Ala yɛrɛ ka Alaya kosɔn, Alikuranɛ bonya kosɔn, sallallahu rasulullah. Pour une autre information, vous m'appelez sur mon numéro de téléphone. Après l'indicatif du Mali, c'est 00223, après 77 90 17 17. 00223, après 77 90 17 17. Retenez le seul date, le 29 octobre 2020. Le 29 octobre 2020. Ok, à bientôt, Solu ala Muhammad.